Go. Okay. Happy Birthday birthday, to you. Mommy. Happy birthday. Ay. Kiss, kiss me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mommy. Blow, blow. Blow. Candle. Away, kwanto. Ano nga na? Wish. Happy birthday! Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo, Padre God, salamat Ginoo ni mga grasya nga among kasaluan nun God, simple nga celebration, importante Lord, nga nagkahiusa. Lord, diningi ka 29 nga edad di Marian Lord, nga unta makita na siya bana Lord. Nga tinuod. Nga nang bana tinuod Lord nga unta nga tinuod Lord ha nga bana manginaot mi Lord nga unta kung makita siya Lord nga tagaan pa mo siya giya nga di nanta matagay-tagay po Lord kay ibaw ka ni badjihan Lord makakalimot og di ta mo kuyog niya muni Lord mo ihalad kini mo nangito amahan kining ika-29 nga edad ni Marian Lord nga tagaan pa siya daghang mga katuigan aron sa namo makauban Lord sa mo ang pamilya bisan tinuod makita na sa Paris Lord God nga unta pod kining amo gyapon si kauban Lord kining tanan among gihalad ug gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo amen padusan Maghuot at dress bay pa yun. Saan naman? sige magka